En daar is ons, And there we are. Yeah, Yeah. absolutely. Hello, Namibia, and the rest of the world. Nice to have you with us. A beautiful Friday. On InfoStream Namibia, Yeah. Fridays, Food Fridays. Nice to have Friday. you with us. Lekker Braai Vrydag. Ja. Ons kuier hier by Oblivion. Soos julle kan sien hier in die agtergrond, vuurtjies brand al. Ons spesiale gas vandag is Diener. Hy kan kom gesels weer oor lekker kos maak. Ons eie masterchef daar van Stellenbosch Tasting Room in Windhoek. Yes. Hy het gesê, man, kyk, ek wil nou nie eintlik my resepte met julle deel nie, maar julle vra so mooi dat ek dit sal kom doen. So, ons gaan nou vir Nick hier kry, gaan lekker met ons gesels. Dis 'n voorreg om ons top chefs van Namibië aan julle voor te stel en hulle kom gesels kos sake hier vandag. Maar julle kan saamgesels, dis baie belangrik. Ons het 'n bydrae gekry al van Ansie Burger. Ansie, ons sal daai fotootjie post en jou resep. Yes. Ek gaan vir Kaufeee mooi vra. Laat hy dit post, dan kan die mense sommer gaan kyk na daai smil lekker gereg van jou. Chicken wings, hoendervlerkies en dan ook die resep. Dit sê vir ons mooi uitgetik, so ons sal seker maak dat ons dit deel met die mense. Yeah, we will share that with you. In the meantime, we've already got people from Bloemfontein. Our favorite viewers. Piet Rarig. Spies is al klaar saam met ons op die show. Hy's letterlik elke dag saam met ons op die show. Piet, baie welkom. Soos jy kan sien, hier agter het ons vir Pierre. Hy's besig om die vuur vir ons reg te kry. Hy het gesê ons moenie worry oor hom nie. Hy sal sorg dat daar 'n koue bier is en dan sal hy ook seker maak dat die vuur aan die gang is. Ja. Nou as Piet nou hier was, dan sê ek nou vir jou, het Piet daar langs Pierre gestaan. Want daar's een ding wat Piet baie van hou en dis 'n vuur in 'n braaitjie. Ja. Dit is And absoluut, dit is waarvoor hy. If you are a true Namibian, you can braai at any time. There is no limit or time, what do you call it, constrictions Ja. in terms of braaiing. And you can also braai wherever it is that you want to braai. Weet jy, dit word gesê en ek dink dis regtig so. Toe ek destyds in Namibië gekom het ek gedink, weet jy, ag die ouens praat sommer net. Ja. Jy weet, as die ouens sê, wat doen jy vanaand? Nee, ons braai. Kom braai by my. En ek het gedink dis bietjie oordryf. Yes. Maar ek het weliswaar agtergekom dat Namibians of Namibiërs soek 'n rede om te braai. En dan word daar gebraai. Dis verseker so. But now with every braai, what is very important O ja, natuurlik. is to have 'n koue biertjie. a ice cold Windhoek draft. Nou maar Which cheers. is, no, you first open it and then you cheers. Is dit? Yes, Dan moet ek ook in jou oë kyk. Ja, ja. Want daai ding, my liefste vrou sê altyd ek moet in haar oë kyk en dan kyk ek in die oë en dan moet ons ook vir mekaar Cheers. ook mik. And cheers to all of maar you daar gaan out hy. there. En It's dankie Friday morning vir on InfoStream. Pierre Sowden in Oblivion. Ja. Yeah, Pierre Sowden from Oblivion Enterprises and also Bargain Household, who's made this possible for us. We've always been talking about it and promising that we're Dreig. going to braai with Pierre, Dreig. So the day has arrived. And Terry Jenkinson is also on the show. Good morning, Terry. Morning, Terry. Yes, we've got your colleague here, Chef Nick. Ja. Diener. He'll be talking to us about some very specific chicken wings. Ja, ek dink so ons kan dalk so wat ek weet Terry het studente vandag. Miskien hier so tussen 15:15 net om 'n lykie gee en hoor hy het altyd so 'n stywer in die armbeers te gooi. Okay. Dan sê hy man, julle dink nie hieraan nie, julle dink nie daaraan nie, jy weet. Yes. So daar kan ons vir Chef Terry later wel, maar baie welkom Terry. Ons mis jou hier op die stoele vandag, op die En dan kampstoele. ook Henties by Karretjies Cast. Regtig? Ja, Karretjies is Regtig? ook op die show. And we don't want to just mention everybody that is joining us live whilst we stream. Thank you very much if you are joining us regularly on our live streams. But we also like to thank those individuals who view our show later on. We always find that we've got between 250, 300 views the very next day. So to all of you, thank you very much. Kan ons net gou vir daai kom Pierre, kom maak net daai bak gou oop. Right. Laat ons net daarom vir ons mense wys wat het jy Ek het my gisterand van so 'n chicken wingkie hierso gemaak, Okay. ingelê. Ai, Nou maar 'n raap en skraap resepie, maar sal net nou proes maak. Ja nee, verseker. Daar's niks raap en skraap hierso nie. Nee. Heerlik, dit lyk heerlik.
Heerlik daar. Ja. En dankie dat ons hier by jou mag wees, Pierre, en vir die koue bier vanoggend. That's very nice. Nou water in my mond sommer nou klaar. Man, wel. Goed, kom ons vat gou advertensie, as ons terugkom dan kyk ons wat gaan op die voorblad van die koerant aan. Ja. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Okay. Dan gaan hy eers. Baie dankie aan ons adverteerders FJ Logistics. Yes. Jy sien die ouens is vanoggend woelig op ons. They are. Tia Schutte is ook op. Ja, skutte. Ja, hulle sy sê hallo julle en Nicolas. Sjoe, Môre. hoe lekker lyk daardie koue Môre, nou. Tia. Nou ja, Tia. Tia Prost. en Nancy en sy sê ook hallo vir sommer al vir Nick van vroeg af. Tia, Yes. baie dankie. Cheers. Daar gaan hy. Tia, ek sal vir jou een WhatsApp. Ek beloof jou. Are chefs allowed to drink in the kitchen? We'll need weet jy to wat speak to Nick ek dink? about that later. Kyk, ek dink die enigste chef wat om die reg voorbou het Right. om te kon drink was Floyd. Floyd on Spain, Floyd on France, Brazil. Floyd on South Africa, Floyd het eers gedrink dan gepraat. Ja. Floyd was baie keer gaar voor sy kos gaar was. Maar hy was 'n legende, absoluut legende. En ek dink as ek sê legende, lank vir die Michelin stars chefs en so meer Right. naam gemaak het Floyd gewys hoe kos gemaak word buite in die veld, oralster op 'n boot, by die kus, op 'n strand, in die bos. Ek kan nie onthou dat ek hom meer as 3-4 keer in 'n restaurant gesien het nie. Floyd het altyd 'n das gedra. Ja. En dan het hy gesê vandag dan maak ek die bottel wyn oop, dan kyk jy die wyn, gee vir jou al die detail wat jy wil weet, moet weet oor die wyn en dan begin jy kos maak. Dit was absoluut 'n legende I geweest. think, Dirk, we should follow more that what Floyd did. Ons kan. You and I, we can invite our guests into wherever it is that we want to be on Fridays and obviously share all our information Ja, with you dit is and wel. our food making processes. Daar, Christian Liebenberg van CCB. Ja. Ja, hy het nog gesê ook dat hy dit eendag vir ons moet. Maybe we'll be in touch and we'll see where Kyk, we're going to braai next week. Die belangrikste is doen dit net. Jy weet ons Yes. sit nou vandag hierso. Ek wil eers om verskoning vra, daar's so effens van 'n gedruis in die agtergrond. Mona wat luister, en so meer as Joep luister. Ouens, julle moet dit daar is groot ligreëlaars aan die gang hierso agter ons en ook hier langs ons. So as dit baie steurend is, dan moet julle maar vandag verskoon, maar ek hoop ons klank is goed genoeg. Kom ons kyk André Carstens is ook op. André, Ja, die ander André en dan Rudy de Waal ook. En ja, Piet Spies sê ons is bevoorreg om aan diens te mag drink. Weet julle, ons het vir Stef ook hier vandag. Yes. Dis sy kollega. Ja. Man, kyk, dis nou 'n blok van 'n man daai. Ek voel sommer veilig hierso. Dis 'n fris man daai. ook goeie cappuccino gegee voordat ons begin. Ek wil dit bysê. Yes. Ek wil dit bysê. Nou kan jy dink as ons vir Stef en Monna bymekaar kry. Dan gaan ons daarom ek het daai koffie gemis vanoggend. Ja, Maar die cappuccino was heerlik geweest. Baie lekker. And I'm just asking, fishing for compliments here. I've been fishing for compliments since this morning 8 o'clock, but for some other reason the compliments are not coming. Kaufeee, hare lyk Kaufeee, maar kyk baie nou vir Pierre en Kaufeee. Kaufeee het 'n knippie gekry. Ja. Nou kan ek net namens almal van julle wat nou ingeskakel het vanoggend. Hallo. Vir Hannes sê hy lyk baie pragtig. Baie dankie. Ja. Regtig, ek hou Mooi van was die nog nooit lelik. Nee, jy's pragtig. Hoekom dink jy het ek 'n hoed op vandag? I don't know. Want ek het nie my hare gekam nie. I get it. Okay. Okay, daai het jy Right. There we have it. Goed, kom ons kyk nuushooftrekke. Die meelenaarsgroep in Namibië het op die voorraad van die Wêreldvoedseldag Sondag aangekondig dat voedselprodukte se pryse verhoog gaan word, onder andere koring, mielies, Ja. mieliemeel, pasta, brood, suiker styg op 14 November met soveel as 13%. Daar het julle dit ook. There we have it now. Mieliemeel byvoorbeeld, net om 'n idee te gee, se prys sal styg met 13%. Kitsmieliepap word met 9% duurder. En dan Namib Mills sê hulle ander produkte soos pasta Polana, pasta King en so meer styg met 3% en dalk meer.
Goed. Right. So hierdie aankondiging is nogal 'n redelike skok want dis stapelvoedsel en ons weet en ons het berig daaroor dat die stapelvoedsel word duurder in Namibië en al hoe meer kinders staar hongersnood in die gesig. So in die informele nedersettings waar daar nog kosies beskikbaar is, gaan dit dalk al hoe minder raak en moeiliker wees om te bekom. Die ander ding is, die styging is voorwaar ook gekoppel aan die Amerikaanse dollar, wat net soveel sterker vertoon het teenoor die Namibiese dollar. Ja. En op hierdie stadium dink ek is dit omtrent 17%. So daai inligting op die voorblad, Kaufeee, wat het jy? And this is just exactly where I want to join Dirk in terms of that, what he's saying. NMH, your economic, shall we call it, unsetsel, is saying price monster relatively high in Windhoek. Prices are going up as we speak. And I've been saying this for some time, Dirk, is that if you are in private business, and I'm sure when we speak to Chef Nick later, we'll be able to see how these inflationary rates are affecting our food prices. It is unbelievable. I spoke to a friend of mine a couple of days ago. He's in the meat selling business. Yeah. And he says, basically last year, more or less this time, they were selling fillet at about 110 to 115 Namibia dollars per kilogram. Ja. It is now at 240. Dit raak onbekostigbaar duur en daarom Incredible. Braai en braai geleenthede, of kom ons noem dit die geleenthede waar jy sosiaal met vriende kan verkeer en kos maak. Gaan dalk al hoe minder raak en dalk al hoe meer spesiaal raak. Yeah. So overall inflation is hitting us with 7.1% in September. During September 2022, Zone 2 recorded an inflationary rate of 7.88%. And Zone 3, which they're referring to, which is the other lying areas in Namibia, with 6.9%. So the annual zonal inflation rate in Namibia is skyrocketing, and I'm sorry that we have to bring you this sad news on this. It'll just drive me to drink. Ja, die goeie ding is, die wonderlike is die vliegtuig is nou net hier verby. Heeltemal reg. Van waar ons sit kan ons pragtig die aanloop of die aanloop na die aanloopbaan sien en ook die vertrek van die vliegtuig hier oorkant ons. So daai hy's nou vanoggend oor. Kom ons drink op daai enetjie. En dan Armand Steyn sê nog, en Armand Steyn is in the FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Hy sê, en saam met al hierdie verwag ons nog rentekoerse verhoging ook nog. Verseker. So, what are we predicting here? Are we predicting that potentially we might have some organizations, individuals that are going to be in financial straits, dire straits? Ek is bekommerd daaroor, Kaufeee, dit wat jy nou sê. Daar is baie maatskappye, klein maatskappye wat alreeds nie 'n ander keuse het as om hulle deure te sluit nie. Dit is net so. Daar is baie kleiner maatskappye wat 'n sukkel bestaan voer en dan aan die ander kant is daar diegene wat nog steeds hoop het. Ja. En dit moet jou nooit beskaam nie om jou eie besigheid te kan begin. Daardie drome moet 'n mens bly droom. Jy weet, as jy sê man, ek wil eendag my eie besigheid. Hierdie goed moenie jou laat afsit nie. Jy moet liewer voorsiening maak en bewus wees daarvan. Ja. Dit is nie sit nie in enige ou se broek om 'n besigheid te begin nie. And adapt. Ja. Maar die ander ding is vat die kans. Daar was 'n pragtige artikel in die koerant, ons gaan nou daarna verwys. En dit is Namibiese jong boere. 'n jong klomp pragtige, fris, sterk, mooi geboude jong manne wat gesê het ons gaan aan met boerdery van ons vaders in Namibië. Ja. Die probleem was egter dat die ouer garde staan vas. Hulle is baie argaïs in die manier waarop hulle dink en hulle boerdery doen. En die jong ouens kom en hulle sê, "Pappa, ek het nie 'n probleem daarmee nie." Right. Maar ons jong ouens wat nou van die studiebank afkom, het ander ervaring en ons wil ander goed doen. Nie tipies van die ou mense nie. En die NLI in Namibië het gesê fantastiese onderneming van hierdie klomp jong boere. Are you saying, Dirk, that once older generations hand over to their
their children, and that they kind of have to let go at some stage. Weet jy- Jy kan ons nou nie as 'n boer vir jou sê maar nou jou seun of jou dogter sê luister, ek het dit vir jou opgebou, gaan jy aan daarmee, laat waai en dan laat jy hou jy nog steeds die Probeer die leiersels en so. intrek nie. You know, you've got to let go, I guess. At some stage. Kaufee wat jy nou sê is omtrent soos Joep se stelling wat gesê het, jy weet, alle drome word nie waar nie. Okay. Maar wat baie belangrik is en dankie Joep daarvoor is dat jy moet drome hê. Ja. Jy weet, kan jy jou lewe indink sonder enige droom? Net om aan iets te dink, dis al klare droom. So natuurlik is daar 'n realiteite en paas is geneig om te wil vashou want hulle sê moenie dit wat reg is probeer regmaak nie. Ja. Dit werk dan. Jy weet, maar jy weet so goed soos wat ek weet, ons leef in 'n wêreld van veranderinge. Yes. Nuwe tegnologie. Ons het net nou die dag daaroor gepraat dat jy weliswaar 'n besigheid kan bedryf van jou laptop af of jou selfoon en jy hoef nie meer in 'n kantoor te sit nie. Ja. Nee? Ja. Goed, kom ons kyk nog That's what hoofberigte. Dirk and I do here at InfoStream. However, something that is seemingly showing in Namibia, and this is what the Namibian is reporting this morning. Over here you can see basically the headlines, and it's saying police pay out millions for beatings and harassment. We seem to be finding a trend in police brutality. They're saying 200 civil cases between 2011 and 2021, and 248 civil cases have been registered since 2020. Rosa Nami says police brutality isn't happening on the streets only, but also in police holding cells. People have been beaten and they die because of that. And there's a photo of Frida Datipo, a 26-year-old mother of 3 children, who was fatally shot when a group of struggle kids was involved in a confrontation with the police at the SWAPO headquarters in Windhoek on the 27th of August 2014. Kaufee, maar dis skokkend want dis nou nie polisieering wat hande uitdruk nie, dis ook die verpleegpersoneel wat nie meer pasiënte ordentlik kan hanteer. Exactly, and we've been at this now for months. Weke en maande. Weeks. And that is the sad news on this Food Friday. Van my kant af net nog bietjie 'n groot noodhulpkreet daar van die Karasberge omgewing. Mense, daai brande het al verder as 100 km versprei. Woensdag aand was daar al 53,000 hektaar van plase wat verbrand het. Meeste van die plase in daai omgewing. Dis nou aan die ander kant Mariental se wêreld, Karasberge. Meeste van daai plase is letterlik van hoek tot kant afgebrand. En daar in die omgewing van Stamprie, daai derm daar by die dermpad afdraai, in die omgewing van Kalkrand, Hoaganas, dis daai ons het 'n stryd daar. Hulle kry net nie daai brande onder beheer nie. So asseblief, daar's 'n noodkreet wat sê help as jy kan. Kom ons staan saam, stuur vir daai boere, die ouens wat die brande veg daar. Stuur water, stuur kos, stuur koeldranke. Dit is iets verskriklik. Daar is die foto's op die voorblad vandag. Dit lyk glad nie mooi nie. So we've also got some friends from the Sout van die Aarde Fonds. Dis 'n liefdadigheidsorganisasie. Ek wil net ook vir daai mense, ek wil hulle nou nie by naam noem nie, want hulle wil ons dit moet 'n bietjie meer konfidensieel bly. But I'd like to say thank you to Sout van die Aarde Fonds, assisting with enough drinking water, also feed for animals as these fires continue and all that. So it doesn't go unnoticed. Thank you very much. Weet jy wat, Sean Nodee en sy span werk ook daar en daar word ook berig dat van hierdie brande al 18 ure plus, of ten tye van die koerant wat gedruk word, is dit natuurlik al baie langer. Toe hulle dit in die pers aangemeld het, was dit al reeds 18 ure wat daai brande onverpoos gebrand het. So glad nie 'n mooi prentjie in die suide van Namibië nie. Ons kyk later, praat ons met Kaufee en ons kyk hoe lyk die weervoorspelling vir die naweek. Ons gaan gou by Vintage se draai maak en as ons terugkom, sê ons welkom vir chef Nick. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music.
We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Alsy, ons is terug. We are back. So sit die manne. Yes, thank you very much for having me. Chef, Welcome. ja, chef. Nice to Nick, have you Chef back Nick. again. Thank you. Baie welkom. Yeah, it's so great. Thank you very much for I'm your burning time. to ask the questions. Are chefs allowed in the industry to drink in the kitchen? At work, no, but at home for sure. Okay. Yeah. So there you have it. But I think the only time that you're allowed to drink is when you have to taste your food, or you use, I would imagine, something like a white or a red wine, and you have to taste that jus or that You should that taste sauce. after you add it, not before you add it. Okay. It's not like Floyd. No, not at all. Have you? Do you remember Floyd? Yes. The chef. Very well, yes. Anything that in specific that you could recall when you think about him? Well, just his drinking antics. It was quite something to see. Is it? But was he a good chef? He had his moments, yes. I actually met him in 2005. He was in SA. So Yeah. he came to the kitchen there and we met him. He's a monster of a man. He's quite a big guy. Really? Yes. He's Yeah, In, he looks in physique, tall. or Yes. the way. Okay. Oh, that's fantastic. Chef Nick, we're going to talk about chicken wings. Yes. Chicken wings. But before we talk about chicken wings, let's just go back to our news articles and the increase in price, basic food stuffs, massive increase that we are facing. How does this affect menus, and how do you guys from restaurants approach increases in foodstuffs? Well, the price increases are hitting us sort of almost on a week-to-week basis. Sometimes on a daily basis, you can see prices go up from Monday's order to Thursday's order. Okay. And it's causing us to look at our prices every 3 months. At month 3, you're really not making your margins you need to. Yeah. So all these increases, everything going up in price has a knock-on effect for us, Yeah. and again, knock-on effect for the customers. Yeah. Yeah. So you don't have a choice, but you have to do it. Unfortunately, yes. Do you find that you have to regularly look at your costs and adapt your pricing? You do. You obviously you put in your prices and you work out your new pricing levels. It also forces you to think out the box. How can you do something a bit differently? Okay. Can I make this in a different way? Can I substitute this with equal quality product, but to get the same result that we need? Yes. A reason for our discussion with our chefs obviously is to have delicious meals or recipes. But that's the one part of the coin. The other side of the coin is basically to rethink, to think carefully when you buy and what you're going to do and how you're going to prepare it, to eliminate unnecessary waste. We're going to talk about chicken wings vandag, né? Lekker hoendervlerkies. Exactly. Een van my gunstelinge, as ek by die huis is en ek sê vir Mona is hoendervlerkie aan, dan sê sy jippie, dan sê sy sommer weer van vooraf lief vir my. So kom ons gesels, deel met ons jou resep. Nie noodwendig 'n geheime resep nie, maar lekker hoendervlerkies resep. Van die voorbereiding af tot jy hom op die bord het. The nice thing with sort of a chicken wing or anything you want to create, you can sort of let your mind go free. You can do what you want with it. And again, you spoke about wastage. You buy a whole chicken, you can break it down to the chicken wings being cooked on the grill. Yeah. Okay. There's so many different ways to do it. You can marinate your chicken wings in sort of like a buttermilk mixture overnight. Yeah. Wow. If you go in the more like sort of a jerk kind of style, put a bit of spices in there, a bit of garlic, a bit of ginger, some chili. Alternatively, you can go more of an Asian route where you can soak it in sort of a sweet and sour mixture. So you want to always balance it, that the flavors going into it, not that it's too salty, not too sweet. A bit of brown sugar to get the nice caramelization going, but a soy to offset that. En jy moet myself, soos wat julle as chefs maak, proe jy die hele tyd. That's it. Yeah. Yes. There's no one recipe, because if you get say one product and you get 2 different versions of it, Yeah. sometimes the salt intensity is a bit different in the two. So you always got to just sort of go with your gut feeling as well. Ja, en baie ons hou van sticky chicken wings. That's it. Is dit? Yes. Wat is jou gunsteling? Sticky chicken wings. Is it yes. sticky Yeah. chicken? Yeah. Nou maar goed, kom ons praat sticky chicken wings. Jy gee vir ons gou daai sous wat jy gaan opsit
en dan gaan jy hom op die kolle sit of gaan jy hom in 'n grill sit? So what I would do is I would start off with the chicken wings, place it in the buck, add a bit of soy sauce, garlic, ginger, Yeah. just get that little spice, that little warmth going through it. Then add a bit of brown sugar or honey, whatever you have available. That's a nice thing with cooking. You can substitute things for other things. So honey is great, but honey is very expensive at the moment. Yeah. So brown sugar is cheaper. So you Sure. can kind of just do it like that. A little bit of oil as well, just to get some flavors going in there, and let it rest. Let that flavor draw into the chicken wing. So verkies ek die aand voor die tyd miskien Yeah. of vroeg die oggend. Or in the Yeah. morning, yeah. If you wake up in the morning at sort of what time you wake up, 8 o'clock, whatever, Yeah. and your braai's in the evening, start at 8 o'clock in the morning, go to the shops, have a nice bridging, come home, prepare your chicken wings for the evening. Then a nice hot grill or hot braai, not too hot, you don't want to be burned too quickly because obviously the sugar aspect will caramelize very quickly. Dis baie Yes. waar, nee. And you don't want it to burn. So you kind of want to slow cook at the beginning and then increase that heat later to get that nice crispiness on the outside. And don't forget the leftover sauce that you from your marinade. Yeah. You can brush that on, and that will just Natuurlijk. keep adding flavor to it. So you don't again, you're not wasting anything. Ja, waarvoor moet ou oppas of wegbly? As jy so chicken wings op die vuur sit. Well, again, the heat. If it's too hot, it's going to burn. With chicken, the risk of salmonella is always there. So you want Oh, to yeah, yeah. cook it Oh, right. slow enough that it cooks through. Yes. And but so long as it doesn't dry out. That's Yes. a big trick. So long as it's nice and cooked, but not dry. Hoender, jy weet ek is baie lief om hoender te maak, maar as jy nou vir iemand sê, kos gaan net gou chicken wings, kos gaan net gou weg na hoenderborsies toe. Of 'n whole chicken. En jy sou 'n messie vat en jy sny hom na in die been. Moet hy effens pinkerig wees of glad nie? It must be a clear color. Is it? Shouldn't be a bit of a pink color. That means it's not completely cooked through. Ek verstaan. Again, with chicken wings, with chicken drumsticks versus Yeah. a chicken breast, the chicken breast cooks a lot quicker. Yeah, so yeah, it's, yeah. it's a lighter, it's a white meat. It's a lot finer. It's more of a prime cut. Yeah. So it will cook a lot quicker than a whole chicken, obviously, or a chicken leg, for instance. Ek verstaan. You don't want to puncture too many holes in it, so you lose all the juice that's coming out of it. Ek verstaan heeltemal. Goed, Kaufee, kos kyk boodskappe. The comments are coming in like running chickens, if you like. Like chickens without a head. Tia saying, Nick, ek dink jy jok. Tia. Ai, Tia. Okay, so Sonja Bretschneider is just referring back to the veld fires, and this is the question we've all been asking. Waar is ons government met al hierdie brande? Hoekom kan NDF nie help nie? Ek vra maar net, jy's heeltemal reg. We share your sentiments on that. And then also, Karikis Carsons from Henties says, hi Nick, you can also have a German bruise shake. Most definitely. A little sprinkling does- there just to calm the flames. Does beer and chicken works? Is there some combination? Most Not definitely. really? You can do a whole chicken with the beer inside on a Weber. And Yeah, it'll- also- that flavor will go into because when you cook the alcohol comes out. Yes. But the flavor still stays. So the kids can eat it. Exactly. Ja, ons gaan wil jy moet ons vir jou 'n bier kry? No, I'm fine. Thank O, you. is dit ons wil net gou. Sorry, so die man is nog aan diens. Bring bietjie daarso. So die ander ding wat ons oor praat is nou chicken wings, maar net gou voordat ons weggaan van daai ene. Wat het jy daar? Okay, so Dis as ek net by kan inval. Ja, kom staan 'n bietjie hierso. Ja. Ja, sê. Dis gensbok wat ek gemaak het. Ons het die gensbok geskiet en Okay. dit self gemaak. So proe eers die rou enetjie, die ander word gaar op die kolle. Okay, En dan sê julle maar vir my wat julle dink. let me try this. 'n Rou Wat sê chef van die spices en die goed in die wors? 'n rou gemsbok worsie. Ek hou van rou wors in elk geval. Daar's iets spesifieks hier binne wat ek nou nie kan identifiseer nie. There's something in here. Gensbokvleis. Yeah, it is the oryx meat, but there's some spice in here, and I'm sure Pierre will tell us a little later. But let me ponder on that. There's some form of sauce in here. Proe so 'n bietjie soos 'n woestersous. Ja. Nie noodwendig woestersous nie. Wat is die Ja. ander een? Die Maggie. Ja. Ja, soos 'n woestersous. No, you've got to remember as well, and this we learned when Derek van Niekerk was still with us. Ja. And obviously his son Corneille is also still continuing with that. During the hunting season, when we basically cut up the meats and let it stand before it gets basically minced, all the spices, everything has to go through it and all that.
And then there is a specific, depends on how many kilograms of meat there is in order to make the sausage, the Wildswors. About a half a cup of brandy is then poured into that to assist, well, that is what they say, and you might be able to help, to assist in terms of the fat that is mixed into it, that it doesn't become, noem mense daai lyfvet. That tends to cling to your palate, and that takes that away. And we've tried it, and I've even tasted that wors myself, and I must say it worked like a charm. Weet jy, maar bietjie net terug na Pierre se smaaklike happie wat hy vir ons gegee het, bietjie asyn. 'n Klein bietjie asyn, jy weet. En ek probeer nog steeds dink wat is dit wat ek altyd, dit is soos asyn wat ek altyd oor my vleis net soort van drubbel. That's where the lemon juice also works. If you want that sort of acidity to cut the fat. Ja. So the brandy you spoke about also assists with that, just to cut the fat a little bit, just to make it a bit more gentle. Och, ek dink ons onderskat suurlemoensap. Verseker. There we go. Ek dink jy kan suurlemoen omtrent op enigiets sit. Ek weet nie of jy broom is, miskien. Nou dat ek daaraan dink. Lemon ice cream, you get lemon ice cream. O, natuurlik, goed. Ons kyk gou advertensie. Ons is nou weer terug. Ons is terug. Those are the three most difficult words to say is I was wrong, I'm sorry, and Worcestershire sauce. As hy, dit is vir Chef Terry. Kan jy ons hoor vanoggend? Goed, en jy is so baie dankie. Kan ons gou jou bydraetjie kry oor die chicken wings? Hoe jy dit sou voorberei? Dirk, chicken wings are so versatile, and the sticky sweet version that Chef Nicholas is talking about is fantastic. I like mine a little more spicy. A good Portuguese peri marinade does wonders with chicken wings, and I like to score the chicken down to the bone and let it lie in that marinade for a couple of hours, and then braai it as you would any other chicken wing on a braai. And you've got some of that sauce left over, and it's wonderful as a dipping sauce as well. And then my wife's favorite method is to load. Yes, no, you're not going to be. I think I'm going to be shot for saying this, but anyway, load the chicken wings with aromat. Really coat them in the aromat, and then braai them until they are crispy. And that's also it's a very savory method, and it's quite tasty. If you enjoy aromat, and often also just with a little bit of lemon juice and olive oil, salt and pepper, maybe a bit of oregano, is a fantastic marinade to marinate your chicken wings with, and braai them or pan fry them or roast them in the oven. Daai doen dit. Chef Terry, baie dankie. Baie dankie vir jou bydrae. Ja, en sterkte ook vir jou dag daar. En vir julle, 'n lekker naweek vir almal daar. Dankie, baie dankie. Nick, daai het ons dit aromat. Dis 'n interessante een want ek het gesien jy het so 'n bietjie geglimlag. Yep. It's a guilty pleasure for some. Is it? Yes, most definitely. It's been proven now that MSGs are not bad for you. Allergen, yes, correct. Huh? And all these years we've been taught that, oh my word, don't eat aromat or fondor or anything like that because of the MSGs. And I think we've been deprived over the years
for being told that MSGs are bad for us. Wat sê jy, Nick? Look, What- I what's like what's- aromat. I like my aromat as well. Not for everything, but now and then a little bit of aromat doesn't go. That can't hurt you. Maar as jy in die kombuis soort van 'n nou, jy mag dit nie gebruik nie. At work, no. Yeah, Well, we it's- don't really have it at work, but okay. at the house we are. Ja. Goed, Kaffie, kom ons kyk wat se boodskap het ons nog They ingekry. are coming through. We'd just like to tell you that the Gemsbok sausage wors from Pierre Sowden that he's made himself with Worcestershire, whatever that sauce is, Woestersrous. tastes absolutely fantastic. So, raw, Heerlijk. of rauw, of gebraai, baie goed gedoen, Pierre. Well done. Okay. Heerlik. Gerard Steenkamp wil vir Pierre vra, braai ons op 'n matras vandag. Gaan nie lekker werk nie, maar ons braai wel op 'n soutklip, anders kan net nog nie. We'll be talking about that now. Die chicken wings is op die soutklip, so ons sal dit net nou proe. Lekker. Vincent van Rooyen sê julle moet vir Sowden wegkry van daai braai af. Ek sien moeilikheid kom. Ja, as hy gaan seker vir ons nou nog 'n biertjie bring as hy eene het. Ek sien heeltemal want hy's amper klaar hier. Wins is naby genoeg. Hy's net nie om die draai. Hy's eintlik net hier agter ons. Ja. Hy kan altyd kom saam Kom gesels. sê hallo hier Kom so kyk by nog ons wie Vincent. kuier nog saam met ons vandag. Then we've got Tia still with us and Andre Karikis. Dit is maar die boodskap. Hier Joep Nel. Ja. Ja. Ek gaan nou net 'n bietjie vorentoe. He says not all dreams come true but at least have a dream. Ja, ek stem. You know? Ja. And don't let these inflationary financial matters get you down. Just continue and carry on. Dankie wat Pierre. ek ook hou van baie dankie. Nick sê hy gaan nie drink. No. Ja. Not today. Not just yet. Wat Gaan vir jou water gee. Mm. Joep het ook iets interessant gesê. Hy sê ja, dit word duurder. Kos word duurder, vleis word duurder. Hy sê maar braai net kleiner stukkies. Joep gaan nie naweek gaan hy kamp. Hy's nou saam met die trokke manne. Hulle het altyd so 'n jaarlikse instelling. Ek is nog nie klaar met chef Nick nie. Okay. Ek wil nou weet baie keer hoor mense van die food pairing of mense is vreeslik amper nonchalant as hulle nou deur hulle menu gaan, hulle bestel hulle kos en dan kyk hulle na die wynlys. Ja. Wat sou jy sê? 'n Geurende hoender met watse tipe wyn sou jy voorstel? So your traditional pairing would be sort of, chicken, pork, fish would be with white wines. Ja. I see. Your heavier meats, your beef, you would do that with sort of a red wine. Ja. Even game, or duck with the red wine. Ja. So for a nice, if you're doing chicken wings or like a chicken breast, then you could do a nice white wine, maybe a Chardonnay or Chenin Blanc, something a little bit crisp. Ja. Depending again how you're cooking it. Like Chef Terry said, he likes it a bit spicy. So you would look for something that would be a little sort of to offset that or to complement that. Ja. En as jy saam met chicken wings 'n gereg sou wil bysit of met die chicken wings of as 'n side dish. Gee vir ons 'n voorbeeld. Wat sou jy saam met chicken wings bedien? Of die verskeidenheid wat mens kan gebruik en of 'n tipe van 'n slaai, wat sou jy voorstel? Well, what you could do, what would be quite a nice thing is that I'm playing around with a bit now is maybe a bit of a Mexican aspect. Yeah. So you do your spicy chicken wings, then you can do sort of accompaniments that go with that. Nice black bean salsa, some sort of tomato onion salsa, some guacamole. Ja. And kind of just play with those flavors a bit because there again you can mix and match and you can sort of get some nachos. Yeah, exactly. Yes. Nachos. Kry jy mens nachos wat klaar gemaak is? You're bringing up a very good. We as Namibians aren't really nachos type of people, and yet tacos. they are. But they are fantastic. Those things. Completely agree. Hey, Ek stem saam. why are we missing out on this kind of Mexican food stuff? Ons het nie regtig sulke tipe van restaurante hierso nie. Ja, Sover ek weet nie. Why don't we go? Why aren't we as more in the wrap nachos tacos? En dis tog lekker kosse daai. Because Ja. they are absolutely delicious. Wat ek hou van die Meksikaanse kos is jy byvoorbeeld saam met nachos, daar's jou slaai is klaar ingewerk, jou eie, jou chopped tomatoes is klaar deel daarvan. Ons kook nie regtig so nie. Yeah. Julle maak as chefs maak 'n aparte slaai. Yeah. Yeah, Okay. normally, yeah. But obviously, we're trying to break the norm. We're trying to change things up a bit and make it a bit more fun. So kos praat oor slaai, wat sou jy bysit?
by lekker chicken wings? 'n Lekker slaaitjie. I like to keep it simple. Nice potato salad going with the chicken wings. Be great. Okay. Or a little cucumber salad with some tomatoes, also really good. Ja, so net 'n plain groen slaaitjie. That's it. You don't want to overcomplicate it. You don't want to have too much coming at you at once. Yeah. So yeah, let's keep one aspect quite nice and exciting, and other aspect a bit more down to earth, a bit more to the ground. Okay, saving, die kos sê the budget recipe. Wat sou jy sê is jou basic must ingredients with chicken wings when you work on a budget? A must ingredient? I'd say definitely chili. Something it's good for you. It'll cut the fat. It's got a lot of use you can use. Yeah. So definitely your chili and garlic. That would be a must for me. Okay. First thing I grab after some onions or whatnot, chili and garlic. Okay. Go in there. What Vince van Rooyen is asking here, Nick, why does Pierre not have a hairnet on? It's a good question. Hairnets are a big must. It's an unofficial kitchen. Yes. Ja, dis 'n bosbraai. I would love to see you Nel in die bos met 'n hairnet as hy braai. I've got to do this, but you've got to turn around and see what he's doing behind you. I'm actually That is incredible. I'm actually looking at the camera shot, and is he busy with our salt? We're going to be talking to Pierre just now about that particular piece of rock that he's got. Goeie inval. Ek weet nie of chef Terry kykie, maar as julle hier kan sien, dit is skaap stert vet. Ai. Eiers het ek ongelukkig al opgeëet. Nou hierdie gebruik ek met die chicken wings. So julle sal hom net nou proe. Waar's Piet en daai manne nou? Hulle sal nou saamgesels. Ons kyk gou hier nou. Hierdie is maar net ek speel hierdie net dat julle weer onthou enige iemand kan saamgesels. Julle moet net vir ons laat weet. As hy jy wou Yes. ons gaan nou vir chef Nick loslaat. Ek wil nie, maar hy moet terug gaan. Hy's klaar in sy gewaad, sy uniform, hy moet gaan werk. Yep. Nick, so laaste ietsie voordat ons vir jou totsiens sê. Enige ander idees wat jy met ons wil deel? I think the weather at the moment is really great. It's nice and warm in the evenings, so go out and experiment. You know, try some chicken wings with this and that. Try something you haven't tried before in the braai. I mean, there's 100 ways to cook things, and so many different directions you can go with it. Ja. Ek sê vir jou duisende dankies. Absolute pleasure. Thank you. En jy moet ons met jou kontak maak dat jy jou InfoStream koppie kom haal. Ja. Sounds good. Ek het vanoggend in my haas het ek vergeet om jou InfoStream koppie. En dan moet jy ons beloof dat jy daai koppie gaan gebruik by jou werk. Most definitely. Verseker. Of jy kan hom kom haal ook by die werk. As jy in ons omgewing is want jy We'll bly bring naby. it to you. Ja, anders And have a beer at your restaurant. That sounds like a plan. No? Dankie ou Nick, baie sterkte. Duisende dankies. Mooi naweek you vir very jou. much. Thank you, Nick. Thank you very much. Heerlik om Okay, jou. have a wonderful weekend. Die ander ding wat ons hom moet krediet gee. Daai idee van jou oor die Wille Weste braai. Yes. Daai ding is besig om bene te kry. Here we go. Die manne gesels al, hulle nou die dag het hulle daaroor gesels, Joep en Christian en Yes. Kaufeee, oor wat jy alles kan gebruik van jou kar om op te braai, behalwe die tradisionele goed. That's it. So ons praat sommer volgende week met jou. Maak ons planne want ons moet dit begin adverteer vir November. Ja, I'll be So here. baie dankie, ons hou van daai idee. Great. Weet jy, We are back. ek het nou hierdie het jy al die wors geproe? Ek het die wors geproe. Dit is baie lekker. Dit Kyk. is Pierre se gemsbok wors. Ja. For those of you who are in the southern
industrial area of Windhoek here in Namibia. Make a turn Edison at at Bargain Household and Oblivion Enterprises. Thank you very much for having us today, Oblivion. It's nice to be with you, and obviously the advert will tell it all, but as you can see behind us, Medi and Spine, adaptive technology, healthy spine. If you need a mattress that you can absolutely rely on not giving you a backache, then you go to this man, Pierre Sowden from Oblivion Enterprises, and in the back there also his colleague Steph. Nice to be here with you. Thank you, Pierre, for allowing us to be here. Ja, Ek wil natuurlik nou heerlik, jy wil oor hierdie ding praat. lappie. Jy wil oor die terwyl Pierre vir ons daai skep. So now, Wat heerlik is. Vertel, wat is dit? Ja, eet eers daai worsie. Dit is so sappig, Pierre, hierdie is nou lekker. Jy gaan nou vertel wat jou resep is van gaar maak, want mense het 'n klomp opinies oor hoe gaar wors moet wees. ja. Jy weet. Maar Kaufeee praat jy gaan oor die For lappie. those of you who don't know this, at every braai you need something like this. It's called a piece of cloth. Jammer lappie. Ai, daar gee jy dit nou weg. Ook And that's now exactly what I wanted them to tell me. Okay, so but coming back to Jammerlappie, why is this thing called Jammerlappie? Dit weet ek nie. Wel al wat ek weet is ek braai en daar's nie so 'n lappie nie. Ek het 'n sekere vriend, ek gaan nie sy naam noem nie. Okay. Hy eet nie, want hy glo as jy jou vingers aflek by 'n braai, dan eet hy nie. So by my braai is altyd 'n jammer lappie, Yeah. want as my vriend sien jy lek aan jou vingers, dan gaan hy sommer huis toe. Rarig. Ja. So if I do this after a choppy and what he Nee, does. terwyl jy braai. As Terwyl jy As braai. jy eet is dit fyn, maar die ou wat braai moet nie sy vingers aflek nie, dan gaan die perd huis toe. Wow. Ek wil nou That's the first. He's got a point. He's got a Ja, point. maar ek wil nou want weet jy wat Kaufeee skies nou dat ek nou jou donder gesteel het, maar That's okay, Dirkas. weet jy dis interessant dat jy dit noem of dat jy dit raak sien. Yes. Dat so iets soos 'n jammerlappie in 'n huishouding so ontsettend 'n rol speel. Peer my ouers, my ma. Dit maak nie saak wat se maaltyd dit is nie. Ja. Dit sal altyd lekker skoon gewas wees. Vars partykeer sommer met so 'n klein bietjie van wat hulle genoem het levintel. Jy weet, mooi opgevou in 'n bakkie. As ons nou terugdink aan hotelle en sulke tipe van plekke waar mense, as jy by 'n hotel, wanneer laas het jy dit gehad, Kaufeee, as jy by 'n hotel instap? Dat mense gee vir jou 'n lappie om jou hande af te vee. Ja. Oor see Of jou oral. gesou. Is dit nog steeds so? Ja. Regtig. Want kyk, jy het nou al wyd gereis oor see. Right. So ek dink dit wys respek, maar ek dink is 'n wonderlike tradisie. Yes. As hy lekker geurig is en jy sit dit op 'n tafel, Right. 2 of 3 in 'n bakkie. I love that. Correct. So when you go into Google Yeah. and you go and Google Jammerlappie, it comes out of the Dictionary of South African English Sê, and also historical principles, right? So now there are a number of explanations for this. For example, F. Boyle in 1873 ja. wrote, "There lay a rag in the middle of the table to which everyone applied his hands and mouth when so inclined. Ja. With this, the mutton plates were wiped by the eldest daughter." Okay. Right. dis goed. Die oudste dogter My- het die grootste take. My oudste dogter moet terugkom en by weer kom bly by die huis vir 'n slag. R.M. Lowe in 1963 wrote, "She handed him the jammerlappie to wipe his fingers." So I can only imagine that the jammerlappie had something to do with when we prepared food and you used your hands and your hands got into contact, let's say, with your mouth, that other people would neem aanstoot, soos jy dit sê, die vriend van jou, and that you would then apologize and say, "Jammer, lappie." You're actually asking for it. Ek hoor wat jy So sê. in other words, I would, let's Okay. say, Braai here now. I've invited Pierre and Dirk, and they're all at my place, and I prepare the food, and I do this. And then I'm going to say, "Jammer, lappie." Ja, jammer lappie asseblief. Dis reg. Of Joep Nel sê dis 'n jammerte lappie, want hy word vir alles gebruik. Jy vat die pot, Oh. sit hom daar, vat hier brand hierdie rooster my, vat die jammer lappie,
vee jou hande af. Right. Jy weet, vee Pierre se mond af want hy kry lus vir daai Bietjie wat in die baard sit. So ja, die wat hier in die baard sit. So daar's ander gebruike ook vir jammer. Ek wonder Wat Joep sê, die arme ding word vir als gebruik. Dis hoekom ons hom ons jammer Ons kry hom kry. jammer. Lollo se man Christo Ja. in Lollo. Ek wonder of Lollo vir ons kan jammerlappies hikel. Gehikelde jammerlappies. Spesiaal, want onthou jy kry ook vatlappies. Ja. Jy kry die wat jy om jou wat jy aantrek amper soos 'n handskoen dat jy nie moet brand nie. Dis al Daar gaan die vliegtuig. die derde vliegtuig wat hier verbygaan. It's because we're close to an airport. Ja, nee, ek weet. As ons so aangaan moet daai vliegtuie stop vandag. So 'n interessante gesprek om die jammer 'n lappie. Hier kom die hoendervlekkies nou. Die kom die Okay, kom ons kyk nog boodskappe terwyl Ja. Pierre vir ons daai skep. PHP sê dis sout en peper. Vincent van Rooi sê Pierre, daai hoendervlekkies sou daar mooi geloop het in die hospitaal, né? Nou, Ai. Dis so. Vince soek nog 'n lekker stront met jou so vroeg in die oggend. PHP sê skaapvet is koningskos, varsgebakte brood so en sout en peper en jy eet dat die spoeg spat. Daar's statins vir cholesterol. ja. So jy kan ietsie neem vir cholesterol. Ja, Joep, ek weet ons raak agter, maar daar's ietsie wat ek gou wil gaan haal. Ja. So ek gaan net gou uit die Gaan beeld bietjie uit die prentjie uit. uit die Dan bring ons prentjie dit terug. because I need to fetch this particular thing over here. And for those of you, this box is actually very heavy. For those of you who don't know what this is, and Lizelle Kotse, ek hoop jy kyk na die program sodat jy weet wat ek wil hê vir Kersfees. All right, and let me just show you. It's very heavy. For those of you who don't know what this is, it is Ek called, hoop jy het ook mooi gekyk. yes, it's called the 100% natural salt block. Okay? Vertel ons bietjie meer van hierdie Ja, ding, Pierre, kom. asseblief. Die soutblok, ja. Hierdie is dieselfde as wat jy by die winkels koop, die Himalayan salt wat jy kan grind of wat klaar gegrind is. Okay. Die speserye. Speserye, maar hierdie is 'n blok, hy staan nou hier agter, is die wat kan sien op die kole. Ja. Dis 'n fisiese stuk sout wat hulle uit die berg uitsny, Right. wat jy opbraai. So jy sit hom op die kole. Jy sit hom op die kole, Ja. soos 'n hot rock wat jy by sekere restaurante Ja, ja, All ja. right, Ja, yes. So jy sit hom op die kole, sodra hy warm is, dan soos dat ek nou met die chicken wings daar maak, jy kan steaks doen, jy kan enigiets hoop maak. Jy het nie nodig om dit te spice nie. Hy het 84 minerale en soutte in. Jy kan dit ook gebruik vir sushi. As jy sushi maak en jy wil dit koud hou op die tafel, Yes. dan sit jy die blok in die diepvries, haal hom uit as hy koud gevries is Ja. en jy sit jou sushi daarop en die mense kan die sushi daarvan eet. Dis 'n ongelooflike lekker ding om te gebruik, soos ek sê, hy het ook 'n sagmaakmiddel. Ek kan dit nie verduidelik nie, maar so steaks, as jy steaks op hom braai, hy maak die steak ook sag. Wat ek nou maar doen is ek smeer maar nou so 'n bietjie skaapvet op of 'n bietjie kookolie, laat dit nou net nie vasbrand nie Sure. Op die soutblok. op die soutblok Ja, ja. self. Ja. Maar soos ek sê, jy hoef glad nie te spice nie. Die So, heel eerste keer they so you wouldn't even use pepper on this, or Not necessary. obviously not salt. Not I mean, you wouldn't necessary. put salt on your meat if you Yeah, braai it yeah. on the salt block. Die heel eerste keer wat jy hom gebruik, is hy effe te sout. Okay. So ek sal versigtig wees dan om die vleis te lank op hom te hou. Maar van daar af, en is baie maklik om skoon te maak, klein bietjie warm water. Jy kan hom obviously nie in die water doop nie, dis sout. Ek meen hy gaan Ja, oplos. jy moet nie, Yes, ja. yes. Jy vee hom net af. So 'n klein bietjie warm water, klein skiedertjie, vee hom af. Myne wat ek hier agter gebruik het al meer as 'n jaar en hy het nog nie eens 'n dent gemaak nie. Ja. Ons verkoop hulle hier by ons. Ja. En dit is ongelooflike ding. Soos ek sê, dis iets om te hê by 'n braai, dis 'n gesprekspunt. En Jy kry hulle verskillende groottes. Nou 'n kliënt het nou die dag by my 'n klomp kleintjies kom koop. Want wat hy doen is hy maak hulle warm, dan sit hulle dit op die staaltafel neer Ja. en dan braai sy gaste of die mense wat by hom kuier elkeen sy eie steak. Aha. Heerlik. Joep Nel vra hierso nou, hoe lank vat hierdie ouetjie om warm te word? Joep, dis maklik. Ja, hoe warm is jou kole? Okay. So lank so vinnig soos So, wat. is 'n steakplaat. Dis soos 'n steakplaat wat op die kole sit. Hy's net sout.
Dis This heerlik. is a must for every household. Ek dink tog so, weet jy, gesond. Yes, and you can Gezond, get this gezond. product directly from Pierre here at Bargain Household in the Southern Industrial Area. Kom maak 'n draai, dan koop julle vir julle hierdie Dis uitblok. Ek wil hom nou net Hy nie is laat swaar, val nie. Hy hy is is baie swaar. swaar. Jong. Dan lyk die ding nou so. Hy En is so dik. on the Jy kan selfs in die somer Okay. vrugte op hom bedien. Vinne? Vrugte op hom bedien. So jy sit hom in die Right. diepvries, haal hom uit. Sit Ja. jou pineappel of jou wat jy ook al watse vrugte jy wil gebruik, jou strawberries, wat ook al op die klip terwyl hy koud is en dit hou die vrugte koud en koel en dan as jy dit daarvan afval dan eet jy dit. Ek dink jy kan seker ook tequila op hom gooi en dit aflek. Dit gaan 'n lekker margarita wees, ja. Maar Okay. jy kan dit die ding wat ek wil weet is kan jy dit ook as jy nou byvoorbeeld regtig 'n behoefte het, kan jy dit vir die kudu's gee om te lek? Yes. Ek is doodseker jy kan. Dis ek vra net namens 'n vriend wat dit gevra het. Hy's bietjie duur om vir 'n koerie te gee, dink ek. Dink ek? Maar ja, dink hang ook af so. of dit Die instruksies is daar hoe om skoon te maak, hoe om warm te maak, hoe om te gebruik. And you can even use it in your oven. Jy kan hom nie ontok Kan jy regtig? Yeah. It's got a oven instruction on the back. All the instructions are on the back. It tells you how to clean it. Also says after use and rinse before use and all that. This is a fantastic product. vir die kliënte wys. Unbelievable. Kom ons kyk. Wat ons saam gee is 'n rakkie. All right. So jy die rakkie wat as jy hom afgekoel het en jy het hom klaar gewas, dan sit jy hom binne in die rakkie en jy stoor hom by jou braai of in jou kas of waar ook al. Moet jy hom weer terugsit in sy boksie. Nee, jy kan hom net hier Net opsit, ja. En dan voor jy hom nou obviously weer gebruik, Vee hom net af. Om die stof af te kry en dan dis maklik om te dra. Want soos Kaufman gesê het, dit is 'n redelike swaar klip om rond te sleep. Ja, dit Yes, is swaar, yes. nee, hy is swaar. Nou So, goed, there daar you het julle go. dit. Goed, Lazel kotse vra waar koop ons dit? Hier. Lazel, ons, as ek sê ons, dan is dit meer jy. Koop dit vir ons Ja. by Perry. Daar was sy haar mikrofoon. Zelly, there where you bought the microwave. Mona Jelly is Oven. besig om saam te praat want Mona That is where we get soek 'n this microwave block. tipe van air fryer, maar ek dink ons moet vir ons so Ja. 'n soutklip koop. Ek moet hom net ergens so neersit. Sit hom daar langs jou stoel Liewe weer. ouers. Dis ek jou Ja, self anders doen. laat ek hom net nie so Hoorie neersit. so julle ons gaan nog so 'n paar boodskapies neem. Intussen tyd vir Pierre se baie dankie vir die lekker kuier. Ek gaan net vir die hoender draai. Ja, goed. Daar gaan ons hoender draai. Cheers. Is daar nog laaste ouens? Ek dink almal is nou so waterbek lus vir ons kos. Zelly se comments was die laaste ene. Maar ons gaan nou oor die chicken wings praat. En Ons moet nog nie weer natuurlijk- opkyk. Ons moet nog wat doen? Nou ons weervoorspelling kyk. Is die show al klaar? Nee, nee. Are we finished? Oh, okay. No, we'll look at the weather at the end, or shall we do it now? Or Maar when would maak you- nie saakie. Maak nie saakie. Ek wil net vir julle sê dit was nou 'n lekker kuier hierdie. Onthou, ons net so vinnig weer na ons week kyk. Maandag is altyd so van die hoogtepunte van die naweek. Ja. En dan Dinsdag is ons toerisme omgewingsake en so meer. Baie duisend dankies vir wonderlike bydraes wat ons gekry het in die afgelope tyd. Sure. Pragtige reeks, julle moet dit nie mis op 'n Dinsdag nie. Indien julle dit mis, gaan kyk op YouTube of gaan kyk op Facebook. Woensdae is natuurlik ons dag, wat ons noem Motoring Wednesday. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Daar sê dis natuurlik nou Woensdae en ons het Our motoring show. Ja, Yes. ja, maar ons het ook interessante idees wat ons wil doen. Bietjie ander goed bybring. Nou die dag het manne gesels oor die hernuwing van rypermitte of jou lisensies by NATIS en die omslagtige prosesse of padblokkades vir mense se muur dood of net voor die voet word polisie selle toegevat. Right. En dan was die gesprek mag dit gedoen word. So ons het met Sydney Boys gepraat. Trouwens ons het 'n kort vergadering met hom gehad en hy het gesê luister,
Ek wil baie graag kom praat oor die nuwe paaie in en om Windhoek en die ontwikkeling. Gesels oor hierdie inhegtenisneming van sekere bestuurders, permitte, rybewyse en so meer. Right. So dit kan dalk 'n interessante bydrae maak word van ons Woensdag program. Vrydag is natuurlik ons groot kos maak. Yes. Ons maak kos enige plek by jou plek. Jy nooi ons. Dit hoef nie buite te wees nie. Want Namibië is bekend vir sy wonderlike weer, veral hierdie tyd van die jaar, so ons kuier lekker saam. Goed, Joep Nel sê ons moet hierdie soutklip vat, dan hang ons hom uit en as dan gebruik ons hom vir die weervoorspelling. Want as hy nat is, dan reën dit. As hy warm is, dan is dit sonskyn. Dis so interessant, maar Joep, En as hy koud, ja? as hy koud en wit is, dan sneeu dit. En as hy dan swing, dan waai die wind. Ek wonder, Fascinating what Ongelooflike idee, hè? this is ek unbelievable wonder what of Joep dit wetenskaplik al getoets het, of is hy net opgewonde om te gaan kamp? Jy weet, so. Ek dink Joep wil net 'n klip skoor. Dis al. Ek dink Joep sou nou baie graag eerder hier by ons wou gesit het. Ja, hy het sy Vrydag om op die show te wees verkeerd gekies. Ons gaan dit onthou net. Ja. Hy het ook gesê by my lorry in die bos. Yes. Jy moet net sorg as dit wifi, dan is ons daar. Dis reg. Dit gaan 'n lekker Ek dink ons braai volgende Vrydag saam met Ja. Joep en sy lorry. Ons dae word al hoe lekkerder. Ons trek nou al vir 'n Vrydag hier lekker oor 11:00, maar ek gaan nie die geleentheid laat verbytgaan dat Pierre eers met ons 2 resepte deel. Op hierdie braaidag en dan kan ons dan weer kyk. 2 resepte. Die eerste een is daai worsresep. Ek moet vir jou sê en ek verstout my deur te sê dis die lekkerste wors wat ek nou in maande geëet het. Wat is in daai resep? Ek weet nie of ek ander mense mag adverteer nie. Nee, Kan ek maar 'n naam noem? Ja, of jy mag course. natuurlik mag jy die naam. Namkas het 'n spice, Kalahari spice. Oh, Namkas, ja, those are the spices people. Hy het baie koriander en ek is mal oor koriander. Ja. Ek dink dit is 'n ding wat jy nie op biltong en droewors uitlaat nie. Ja. So ek het net Namkas se Kalahari spice daarin. En dan ek is Worcester, Worcester, wat jy ook al dit wil noem. Ek is mal daaroor. Woestersous, ja. So ek het die Worcestersaus, nie die spice nie, want ek voel hy maak klonte in die wors. Ja, Okay. ja. So ek het Worcestersaus in die mins ingemeng en dan bruinasyn. Druiwe bruinasyn. Ja. Dan meng jy dit deur. En dan ook 'n ding waaraan ek glo is regte derms, nie nagemaakte derms nie. Ja. Casings. Ek glo in for them. regte derms. Dan stop jy hom in jou braai. Dit is baie lekker. Dis baie maklik. Dis heerlik. Maar ek het agterkom dat jy nie die wors doodbraai nie. Nee, wild veral mag hou. Ek meen wild is 'n ding wat hy's raak gou droog. So Ja. ek haal hom al af as hy al hier net warm is. Want jy moet nou onthou, soos die chefs ook al op die program gesê het, as hy nou in jou pot of in jou bord lê nog vir 10 minute lê en kook hy nog in sy eie sous Yes. totdat hy afgekoel het. Veral in daai val nie swart So potte. nou, ons is mos nou geneig Nemelpotte. daarvan om ons potte soos hier ook nou langs die vuur te sit. Yes. Hy kry hitte van die vuur af. Obviously kook hy nog of stoom hy nog binne in die pot. So ek haal my wors redelik vroeg af. Die ou wat nou nie van 'n halfgaar worsie hou nie, kan hom welkom om hom terug te sit op die kolle en hom En hom gaar te bietjie- maak. bietjie- Verstaan jy? But overcooking a game sausage is Hy not a word good droog, Maar idea. enige wild, steaks, maak nie saak mince, Touch alles. and go. As jy hom te gaar maak, dan raak hy ook taai en hy smaak nie meer. Ja, nee, ek het dit al gesien. Ek moet daar vir weer vir Joep kompliment gee. Ek het eendag het ons wildsteaks by hom geëet en hy het dit op die vuur gehad, vinnig afgehaal, toe sny hy sulke klein reepies. En terwyl ek so eet, toe vra my vrou vir my, wat het gebeur met jou vingers? En toe kyk, toe sien ek het hulle hier afgeëet. Jy weet, want dit was so lekker geweest. So dit is 'n kwessie van maak hom gaar, maar moet hom nie doodmaak nie, want hy raak Yes. raak net droog. Yes. Ja. Goed. So daai is nou by Nou, ons gesprek van die dag. This is actually why we're here today. Hoendervlerkies. Weereens, ek het nog 'n ander favourite vir my is vars suurlemoensap. Ja. Nou my geliefde moeder het 'n boom in haar yard wat dwars 3 jaar dra. Ja, So ek kry elke dag, elke slag as ek by haar kom, gee sy vir my 'n sak suurlemoene. right. Gaan ek huis toe, dan druk ek dit uit, sit dit in 'n bottel in die yskas en ek maak kos daarmee. Julle sal proe hierdie suurlemoene het so 'n bietjie suur bytjie op hom. Ag hierdie vlerkies. En dan ek is mal oor Jimmy se souse.
O, ja, dis reg. Ek Jimmy vat 'n- Braai sous. Ek vat 'n Jimmy Braai sous. Hier is nou die chili ene. En gooi die suurlemoensap daarbey. En dis oor genoeg. Jy hoef hom nie eers te spice nie. Ek dink wat mense die fout maak is hulle oorspice dit. Okay. Ek het ook geleer jy gooi nie sout terwyl jy kos maak nie. Okay. Ek maak my kos baie wat die Afrikaners sal noem laf. Ja. Dis baie ek voel jy kan liewer sout bygooi self as dit nie sout genoeg is After the nie. meal has been cooked. Jy kan nie sout uithaal nie. Aha. Dis baie waar. So as jy vir my sê man, hierdie wat jy nou vir my gemaak het, is sout genoeg nie. Hier is die soutpotjie, gooi vir jou sout by. Wie wat het chef Nick gesê Ja. vanoggend in 'n gesprek. Wat sy verstand te bowe gaan. Mense bestel kos. Die chef het maande studeer. Die chef het met daai kos gewerk voordat dit op die menu gekom het. Hy sê nou hy mense dop en die eerste ding wat hulle doen is die bord kos voor hom land. Dan gryp daai vrou of die man 'n soutpot en peper en gooi dit op. Exactly. Voordat hulle dit geproe het. Presies. Nou ek moet jou een ding vertel. Ek het nou hierdie geproe. Kaufee. Dit is heerlik. Die chicken wings. Ek gaan nou by my Hierdie kom. is heerlik. Want Ansie Burger sê enige wors moet juicy wees. Ansie, So keer ons jy loop fyn lyne hierso Ansie. 'n bikworsie. Ons noem dit 'n bikworsie, want jy moet bik as jy hom eet, anders is jou hemp vuil. Ansie, ons het dit vroeg vanoggend gesê as jy dit gemis het. Jou resep, jou vlekkie resep en jou foto gaan op Facebook. Ja. Ek gaan dit ek dink ek het dit alreeds op ons groep gestuur. Kaffie gaan dit net vir ons publiseer. So, dis homself 'n lekker resep. Dit my Eenvoudig. Kaufee Braai T-shirt gesien. Daar's hy. Kaufee Ek het Braai dit spesiaal aangetrek net vir Pierre. Dis reg. Nee, ek waardeer. Ek gaan net vir ons ander vlekkies draai. Ja. Julle kan aangaan. Maar goed, daar's hy. Okay, Annelies Liebenberg sê, ek dink dis 'n slag weer tyd dat Teddy Jenkinson vir julle iets maak om te eet. Hy het 'n bitter warm peri-peri sous gemaak. Dink dit sal altyd lekker op chicken wings of chicken livers smaak. Ek moet sê, I've never been a fond guy of chicken livers. Have Kaffie is heerlik. What chicken livers? Maybe I must in die give it a eerste shot plek one baie day. gesond. Okay. En jy kan so baie daarmee maak. Ja. Jy weet regtig waar jy kan soveel maniere dit aanwend. Right. En ek dink een van my gunsteling goed is byvoorbeeld 'n heerlike party. Jy weet, op brosbrood, gesondheidsbrood en op soveel maniere. So ek Liewe dink ouers, maar dis lekker. dis baie lekker. Wow. En hierdie sousie is nie, maar ek moet sê sê Jimmy's se chili sousie is heerlik. Hy het 'n bietjie van 'n brand in, maar hy het ook so effens van 'n soet smaak. Dit is absoluut heerlik. Perry, I've got to give you a compliment. Your chicken Ja. wings are the best. Ek moet vir jou sê, Right. goed gedoen. Goed gedoen. Wat ek kan sê. Sorry. Okay, dan gaan hy. Ja. Vir die van julle wat werk het waar jy nie mag eet of drink nie, ek dink julle moet aansoek doen hierso by InfoStream Namibia. Okay, julle saam met ons as 'n span kom werk. Ja, ons is natuurlik besig om die maatskappy op te bou. Ons is baie suksesvol, né? Op die oomblik. Gaan goed. En binnekort sal ons 10 in 'n paar poste adverteer. Wel, ek dink so. Ek dink die belangrike daarvan is dat jy moet avontuurlustig wees. Ja, Jy moet bereid wees om so 'n bietjie uit die boks te dink, heeltemal reg. soos julle hier kan sien. And you preferably should not be a person Wat who in- wants to stay indoors all In 'n the time. kantoor wil sit nie. Jy weet. En as ons jammerlappie. Jammer, O, jy lappie. weet, jammerlappie. Lappie. So as jy daaraan dink en hou van die audiovisuele en die kommunikasie And the die media. Ja. Ek het nou vanoggend het ek na sogenaamde kompeteerders van ons gekyk. En ek moet sê ja, daar's nou al hoe meer mense wat streaming doen. Maar ek het nou gekyk en dit was oulik. Ja. Baie pragtige ateljee wat hulle het en so meer, maar dis wat my net pla, dis net nog weer the same old. Exactly. And that is exactly what Dirk and I and all the other people at Ons span. InfoStream, we literally come to your business and we promote you and your business and tell everybody what it is that you do. So if you need a little bit of help, if you need some assistance in terms of boosting your business, in terms of promoting your business, why don't you just give us a call? The number's at the bottom of the screen. It's +264 81 432 8233. Dan Or kan ons just dit- call Dirk or myself.
Hannes Kaufman, Gesels ons saam met julle. and we are here to help you. Goed, ons tyd staan so 10 minute oor 11. Dit was 'n baie lekker. Ons moet 'n bietjie na die weer nog kyk. Ja, ons Maar gaan kom ons kyk gou eers hier. vinnige advertensie. Are you the type of person who cares more about product warranties? Did you know that you can get a mattress with warranties of up to 20 years? However, things like exceeding the weight limitation on a mattress can void your warranty. Get a peace of mind by getting the right mattress for your weight. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Addison Square Units, Addison Street, Southern Industrial Flow. Goed, daar het julle Exactly. lekker hier by Oblivion baie dankie Pierre en Stef vir vandag. Dankie vir die lekker kos en die ja, biertjies. Ons Pierre, baie nice ons van julle. gaan dit nog saam geniet. Hoe lyk die naweek vooruitsigte? Okay, so the Met Office has sent us the weather, which is forecasted for the 15th of October. Ja. En snaaks genoeg, die lys van die dorpe is baie kort. It's a very short list of all the temperatures for Ja, the towns, ja. but we'll get to them just now. But they are giving a warning that unstable weather will trigger showers and thunder showers over the interior this weekend into next week, which is good news, especially for those people out there that are currently fighting the veld fires. Die brande. Yes, Ja, yes. ja. So that is the warning from the Met Office, and then we've got all these nice aeroplanes still flying around. In the meantime, the interior, Namibia, partly cloudy and hot to very hot with showers in places, except over the extreme northeast. Windy weather will persist in the interior. Die wind is natuurlik nou nie goed vir die veldbrande. Nee, glad. Ons het vanoggend gesien 'n redelike winderigheid hierso in Ja. in Windhoek. Maar Hier- ek hoop dit bring vir ons die wolke en vat dit nie weg. Yeah. Here comes the thing. The coast, partly cloudy and mild to warm with possible odd showers in places. Daar's interessant. Tot die kus kan reën kry. The wind moderate northwesterly to southwesterly, but fresh to strong southerly in the south sometimes. Die dorpe wat genoem is, Grootfontein maksimum temperature 34, Katima Mulilo 36, Rundu 38, Swakopmund 19, Walvis Bay 23 and Windhoek 32. That's And it. those are the towns, and that's Lekker. your weather for today. Goed, skakel jy daar na ons kommentare toe. Ja. Kyk wat het ons nou ons laaste kommentare daar. Ek dink daar's hier en daar wat die moeite werd is. Ansie Burger sê ons InfoStream Namibia is die beste streaming program. Baie Wat het dankie ek vir jou Ansie. gesê? Ja, thank you. Wat het ek vir jou gesê? Pierre, stem jy saam? Manne, kan jy gou hier inval, sorry, ek is besig met 'n klein Ja. Okay. Nee, wat ek sê is ons het nou gepraat oor kompeteerders en dis altyd goed om kompetisie te hê. Jy weet dit self. Nee, dit is so, maar ek wil net vir julle manne baie dankie sê. Julle gee ons kleiner besighede regtig baie exposure. En ons het nie altyd die budgets om groot advertensies so goed te doen nie. So ek hoop die boodskap kom uit daar buite wat ons doen. En ek waardeer regtig die feit dat julle ons die kans gee om dit te doen. Ja. En kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk of die sales optel. Dit is regtig redelik stil deesdae. Die ekonomie is mos nog maar wat hy is. So ja, dankie vir julle manne. Ek waardeer dit regtig. Baie dankie, Nee, Pierre. dankie vir jou en gesê dit maak nie saak hoe klein hoe groot die besigheid is nie. Ons is wie ons is en julle moet by my kom kuier. En ons het so lekker gekuier vanoggend. Today was great. Ek dink dit was een van die Was lekkerste fantastic. kookprogramme nog tot dusver toe. Ja. Julle ek sien julle elke net een vertjie gehad. Daar's nog. Julle kan nou as dit klaar is. Ons julle gaan die res op definitief, verorber en definitief. wat vir Mona ook 'n stukkie saam terug. Ons gaan en ek wil dankie sê vir Ansie vir daai pragtige kommentaar. En dis altyd lekker om dit te weet. InfoStream die beste streaming program tans. Thank you, Ansie. Dis great. Ja. Right, and sy sê ook net, Ansie sê, nope, chicken livers are high in cholesterol. Ja. But there are what statins that Piet say Ja. that can help with cholesterol. Ja, ek dink is so 'n klein pilletjie wat jy vat. Okay. Goed, there we have it. is ons op 'n punt wat ons moet sê fluit ons storie is uit. Yeah, that's, but we'll still spend another beer at Pierre's place here at Oblivion Enterprises and also Bargain Household. Come and make a turn here if you need a fridge, if you need a mattress, if you need a stove, Alles. if you need a water cooler, if you need an air conditioner. Come to Oblivion Trading Enterprises. Pierre and his team are ready to assist you and support local and true Namibian. Baie dankie.
sterkte en 'n mooi naweek. Dit gaan 'n lekker naweek wees. Hopelik 'n lekker nat naweek vir die ouens wat die brande slaan. Baie sterkte. As daar enige hulp is, ouens gaan doen wat julle kan doen. Ons gesels maandagooggend weer. Groetnis. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.